mia pato Yesu Christopa afro mina mia zer Christopa unkuroji zaya Subo gomo plan hajiji bla tonvo avelia l'apostolo panyara fia hama pa haji blan koko toma mia de la Yesu so jipo vakuna nya manya von la banya no ya miewela nukunya shia alaka ola ba Yesu vakuna o planya aglafia kuku klafia jipidi ya miewela nya jipipi gbakle avelia ko Mian de l'oyer sous ton jipo va kunawo va kunanye me nye vongo la abenye lewo ya me wala nous connaissions Novi kurojiza dulalolo la mia pato Yesu Christo pa fonu amanu vava o nyana mi ba goma kwakwa ya na ga sumia shiba mi adangla la nuit tututu nya Easter bla amanu vava yo hana vena mi anchi enuanu adofo a yeshie mu o Yesu Christo nemu a ye kai Yesu Christo amani hu eni ni wuli ni sori da no adom se minu we se hiem se ye ba dwen hu na ya adwen timponti a Yesu ba ye ya ahia ba amagbato na gada dokwima amanu fafa gai to mau fofo ba woda afon pra fifo da la mianu tamado do nwi la shi hafi owo magbato ba magbato pa clear na dudoma
le nu yo kata wo hi habli bo kata kple menu dzia ta medodo ma na sumia shi ya te na Kristo va wo sanga ya egba Kristo to gede kom menu va ya pugbe alaba le vosa ya mogba Kristo na mi na ba ye na ye gato trogava aye ala ina to koe ala ina no gbe a pakplio ye gbona khama pa akonta de aka Kristo to gede malagbe de dodonu aye agba na nkuroma azan ajia anya wo gbugbo gaji aro na gayi dokuo ma anya ila shiwo agbe na fufu afi Kristo na ba enuano emretitri bi sei ebeto yen se o Kristofo a eye emre a se yetena ho yedi abobo yedwe yen ho she adom a Kristo ri ba no yensa besom enso so entisa emre sei ne eto yesei a de emfata de ensesa ye no ehu anamo na yetuo ena enne se Kristo baba ye mu Kristo sunfo pi yensa entimi enso no emrepa ebi asa atomene wo mamene wo yenwie ye ho ni ye se die ne ye adepa a ebetimi asom se de be ya dachi bi Kristo ba esra hima no ebeso me no nyina mina mia do gbara ba mia shinu popo ya sondo e mia de kuku va mia ko mia no kyo dashi ba ni te Kristo va la vuaro ona pa man va na sumia to ko mia fo jiji ma vioshi kama ganya nu o yo nko re mia nu mia sa vo sagba gba nko ka kami po vida po ene mo ma mo mpa ye na yensre se denti a Yesu Kristo ba ye no adon no be eso mene wo nyina ye busu aketewa ne kesi nyina se na be se ya emprepre a ye pre ene nyina se o Kristofo yi adom a ewo mu no ebeso mene nyina ma wola nso katato mia pato Yesu Kristo fofo premier ha mia fofo mi takpana ola gapopo yama ala ba avamianu ba pa va blava fa Kristo fo fu pa ku pa nkuro jizaya agbala mi o ha mi ama e mi o ha mi ga shinu popo ya pom ba mi ga butama so Kristo fo vosa wo ya fofo akpana mi afoko fofo now ba Kristo pa vulawa yenga iba oh na clovora la mianu amanu va sumi gaka ale ni awo apo balala ma azuto amagbatonye nyo fudam na mi bozo fudam na mi kamatato weba mi zuvo dalao kaye mo khomia fa gbagbo arake na ga to shinu popo na mi kuku dam na mi afolam no pa Kristo po bua na shizaza na sumiashi na kaklara na sumiashi ala na khoma gbatonye nyo bozo nchila mano no reshere la miashi awo mi ba mi anyo gbogbo mo viva va atsakuo hana wo papa kafu club ni gagara istapa maunya yo tiana milagbo o fofo garama baklimi anyawo mo zozuro na wo mi ba mi azu ablora viva va to 43 lo nuta pa wo de shadow no mi agbo na yiji na wunu klimi the Kristo ta amen egba pa maunya mi akpo gbanto le nyanyin lo la luka pa gban la tabla vovo eton pipi bla vovo en sada bla eton aye evelia le bla ton vo ton sada bla en vo sheke mina mia sama upanya tata Pilato tso afiabana wo
woƒe biabia dzi na wo nenem eye wòɖe asi le ame yi wode gaxɔ me le zitɔtɔ kple hlɔ̃dodo ta nu na wo ame yi wobia ke Yesu la edi asi na woƒe lɔlɔ̃nu eye wokplɔe yina la wolé Simon Kirinitɔ aɖe si tsɔ gbleta gbɔna eye wotsɔ atsitsoga ɖo dzi be wòatsɔe adze Yesu yome eye ameha gã aɖe kple nyɔnu yiwo konyi fam kple avi fam nɛ la kplɔe ɖo ke Yesu trɔ ɖe wo nu gblɔ bena Yerusalem nyɔnuviwo migafa avi nam o ke boŋ mifa avi na mia ŋutɔwo mia ɖokui kple mia viwo elabe kpɔɖa ŋkekewo gbɔna le esi mewɔgblɔ be woayra konɔwo kple dɔ yiwo medzi vi o kple no siwo mena notsi kpɔ o la ekema woade asi gbɔgblɔ me na towo be midze mía dzi eye na togbewo bena mitsɔ mía dzi elabena ne wo nu yawo wɔm ɖe ati mumuwo ŋuti la ekema nu ka wɔ ge wɔ la ɖe ƒuƒua ŋuti mahã eye wokplɔ vɔ̃wɔla bubu eve hã be woawu akpe ɖe enu eye esi wova teƒe si woyɔna be ametakoliƒe la woklẽ ɖe ati ŋuti le afi ma kple vɔ̃wɔlawo ɖeka le nuɖusime eye ɖeka le miame eye Yesu gblɔ be fofo suekewo elabena womenya nu yi wɔm wole o eye esi woma eƒe awuwo me la wodzidze nu ɖe wo dzi eye ameha la le tsitre le nu kpɔm ɖaa eye dumegãwo hã ɖo hehe ɖe ta gblɔ bena eɖe ame bubuwo ne ɖe ye ŋutɔ ɖokui hã ne esia nye Kristo Mawu ƒe ame tiatia la eye asrafo siwo va egbɔ be woatsɔ ahatsitsi nɛ la hã ɖu fewu le eŋuti gblɔ bena nenye woe nye Yudatɔwo ƒe fia la ekema ɖe wo ŋutɔ ɖokui o eye nuŋɔŋlɔ hã le eƒe tagbɔ esi woŋlɔ ɖe Helatɔwo kple Romatɔwo kple Hebritɔwo ƒe gbeme bena esia nye Yudatɔwo ƒe fia la eye vɔ̃wɔla siwo wohe ɖe ati ŋuti la dometɔ ɖeka hã gblɔ busunya ɖe enu bena ɖe menye woe nye Kristo la oa ɖe wo ŋutɔ ɖokuiwo kple míawo hã tete ekeme xɔ edzi hewo ɖe ta gblɔ bena alo wo hã eyine le fɔbubu ma ke me la ɖe mevɔ̃ Mawua ke míawo la edze mí elabe nu yi dze mía nu wɔwɔwo la eya kpɔ míele ke ame ya la mewɔ nutovɔ ɖeke kpɔ o eye wògblɔ be Yesu ɖo ŋku dzinye ne eva ɖo wò fiaɖuƒea me eye wògblɔ nɛ bena vavã megblɔ na wo bena egbe ke nanɔ paradiso la me kpli eye anɔ gaƒoƒo adelia me la zãdokeli do ɖe anyigba bliboa katã dzi va se ɖe gaƒoƒo asiekelia dzi eye ɣe la do vivitsi eye Mawu xɔmetsovɔ la dze ɖe ve kpla eye esi Yesu do ɣli kple gbe sesĩe la egblɔ bena fofo asiwo me metsɔ nye gbɔgbɔ la na fofo asiwo me nye gbɔgbɔ metsɔ nye gbɔgbɔ la de ke esi wògblɔ sia la etsɔ gbɔgbɔ la na eye esi asrafowo dzikpɔla kpɔ nu siwo va dzɔ la ekafu Mawu gblɔ bena vavã ame sia nye ame dzɔdzɔe eye ameha siwo katã va ƒoƒu ɖe nukpɔkpɔ sia nu la esi wokpɔ nu yiwo va dzɔ la wogbugbɔ he woƒe akɔtawo ƒom eye eƒe amenyanyewo katã kple nyɔnu siwo dze yome tso Galilea la le tsitre le adzɔge ke he nu siawo kpɔm ɖaa
novi takpela lolong le miapoto Yesu Kristo pafon agba pemaunya abale na semana nya Yesu Kristo pomososon afi wotso kufiane have yide apa difa afi otso pa gbogbo dashina fofo pe ni over zo embe Christopher Zoto ntinya bibo akatanya nya glodi yo glodi ma wo fofo bi da hihama ba wo fa wo agbedede ntina yo kata atro to oku ovovelia ikanya zuma foboma wodau viento amayo kata nya Kristo pa amatatian Abraham pa foma enuanu adofo a yehyiemu Yesu Kristo ewusa edai titiri mu ene nyamisan a yebebobo hu ebehu Luka nwoma eduenu miensa limu duenu enan kusi duenan enkron eho na omoka Yesu hu abakosem sede yekoche no a yebo no ai nebo asembi mu nsem enuanu a yehyiemu Yesu Kristo dey mu emre na asonse me no badwen sa asemi hu a de ehia se me no befa efim se de be ya adom no be eto me no nyina no ene ho na se me no yadwen ene anobai bianti na Yesu Kristo ebaaye obae se yembone yefo a yesiesie oja kese no amaye no obai jimi no nyina efim na sa waba na se ye na yakayaka de na se sa timpon no anso me ne wa na ekwan be so na me ne wo takpala lolo omo fia ga ado governor Pilato akpo shilu papo de shiade bo woda shi Yesu Kristo nchi ala ba yin to yo druma po akpo voda dara kama lanchi o kana gba nola gao bana fia la gao hamongo nola gao amayo nya yin to ipa mawo baba iko toranchi yata atanda shenchi avavalia mau gbogbo edifian asro apafono ba amaye nya mama aye gbogbo wo fun yo wa zablibo yata ala duji na papa tonya Pilato kuni okata oleba woda shenu gaka aba political leader na afo do faye wopo afo amahao aye lawuta agba maufa lolon yo dobo wa do ni yo dobo wo ba maufi atonya tofa atofia dodwe na Kristo agblidi alaba ama ibohunya horoma ohoro dola ama mafo mawa adashi oji enuanu adofo a yehyiemu a yetie nyame asem anopai aye nokrapa sa omanpanyi Pilato a onya akwanja se yede Yesu eba nanim se obogufo wo anokurem enso so wanye ne sa ni tinkwa ekere se ne yere susumdaye a onipatitu a Yesu ye no o mana sontiye nanso so Pilato entimi anya antusa anamono esanse dibre a ekura ne se omanpanyi wanhwe yi a dibre no bahwere no enunti odwen dibre no ho ana odi ehu ni suro Yesu a wanye boni bia wendi fobia no odane maaye
na obono yeni Barnabas a oya bono no ojai onu no vinho ala kola la fiadu po agba la hi hamagodo aye kakaka na mau ho ma ba anu manzo roji a chichi jana mau po la nunu amoli la plola odoma amadon ranu odoma hamama gao hamada dao konuvio hamavio doma a chitra la numanu gaka la dopata la ni odruta la nko yo hota la nana yo vasutota wogba ala imadzajina Pilato ha aye yenga governor aye mate duji apagaro nana mako gala vasaragba ayata no vinha na la fiada madzo reji yima voya hoa na chitra madzo man na hiama na to gbado nya bale blamato we ha yenga mito enuanu adofo ene de to omapanyi Pilato no ho to yesu mini wunyina ene wo yan asafo manu wo Kristo kuo no wo asafo panyi ne asafo maame panyifo mu wo sofo kuo no wo mpanyifo a omo enya dibre wo emre a ato omo se anokore da ho a ombeka no dibre a ombenya nti sika a ombenya nti aduane a ombedi nti no anokore a eda ho ana se omboku aten anokore mu no omo nye efise omo pe bibi edi omo pe sike bi agi omo pe dibre bi ama aso omo me kayo se Pilato otu sa na moyi enenti ama ahindi a odi anase opanyina we no anche no saa na eti na saa so na obi biara a obohu anokware a ohesa adi bi ekoso anya papa na on hwe nyankopɔ anim na onyi mfi ho no dibre na ohwe no so nensa enka ale olaba yaro yo wolafu amazozuero yo chitere nyata panu wolafu ora amada uta alaba wo nya ma o nyata patoto ko o mo danu gbagbanji o ko la o ahato na alafu awonu mazo ro nchia nana mako nova Simon kirini to ada ha so yo glata po vai na ko li so Yesu Kristo fachi to gakpakpa doji bana kwe no zango na Kristo alaba Simon ko chi to gaya hello go aye Yesu Kristo la yoma ayim yafu klama ufa gbagba ayata Jerusalem nyonu o amayo zashi Kristo amayo rovora ni bale amayo ngagbo to gbama amayo ako dabaya baba hosana na David vida wo ponu itoton lankaka tomo kuma wo wafi no fafa aye Yesu anya kokpoa yo no boblom no ba oh Jerusalem nyonu vio miga fa vinamo mi favina mianto miadokwi nukatai Kristo anyaba maufa lolonu amava tagmadodo ita ozora ki hamaro yemanji ola haina nuwuga akpo jidudu koko kawo ore apaka nogola yapa Kristo blo nyamana aye o anya ha gafia fiamba musa la Kristo shi watantu afoni dodinashi nukumu nazo kaka adoji la dokwi bobo katama na maufa gakopo nada kawo yo magbato for voting now ola oyo mare da kla ho ke bona ni noga now na musakata to pashi avalo Kristo nyani e bona zozoga la Jerusalem yata to for bla no magba o tro du kobri bokata aye na ponyon avia tonne la shi o yikovo o hwe muzaji o a tia zo haumo asrafo we wi o
ajila na chifi kuna no vi o popo tu kata ji o mandra anyato aga popo ma kono ima jivi o ya ababa sa ga ka baba sa sanyo wa ma eji ka magdom Yesu Kristo ya ta Christopher nu o mo so kata anya nya glory ivama eno mu adofo sani eti se otireni ni a onya bone enso yetimi sori etia no yetimi sori ene abobo yetimi sori ene de fata bia no sana Yesu Kristo hu sa amane no ena onua Simon karini wura amsusu ofile fum eba a hwe enfa no so Yesu mu ede Yesu asembia ne suan ne se onfa enfa nko emwa Yesu enko Golgotha sana ma omwa Yesu Kristo eba Jerusalem omo de emre ne omo ntuma ose ni nyina ehun de ekoso enitinu bebre so sum a omusu ona Yesu Kristo da ne ni no hwe omo se Jerusalem ma munsu mame munsu mamo ho emre bi baba a ma a omo woda ana boniniefo beka se Popo emmeto yeso die enti na Yesu Kristo ekasa asemi efise onu de onim se akwantuo no ana namo na otu no otu akodi nkonim ama ne nyankopon ama wiase afa na nyina se da menu nyina ebenya da nkwa enso so ekiri mma no ebe de na yensa aka sa adom na a ode bre no se emre ne ba na se edo no bo a de Kristo be kire nyina akwankire a o kire nyina ye be som din se be ye sa ada no ye be nya enkwapa wo ana se enye sa emre bi beba a chese Kristo abobo a obedi ye nyina ni nkurunim beba ma wasa asan asaba aba yi ne men nyina no sa mre no ebeti sen ama me ne wo se okristofo eyampara Kristo ko no enfie duanan echi no enyama awo siye ama oma wo ma mienu miensa nsia no ye kunkum omu nyina ebi da bubuto omo so na wa hwe o se obi a wa wo ma miensa enan enum nsia enson na omu nyina omu afrimu dabako na bobo die ni sum eye kasese obi a onwo bada enti na Kristo eka asasam no ekire Yerusalem emaro jidufa afisha fie na la magada mazo jira magbatotal ala bana mazo jira achimumu amai mazo banu mana zorejio jia ka wo ina chifufure gada mazo jio enon mu adofo Kristo na mutumi kire wo ade se nyame ya wadom na onye dibre bi wo wiasim na wudi hin wo ha wo ye penyin bi wo ha wo ye okese wo ha emfa wo kese yo emfa enhye obi so endi obi nya wo die ense Kristo fantinga vavalia pa jiiba wo pleira amata kolifa alo afio yobo Golgotha aba afima yo wuna mola la tutofo ma yo wonu gbagba bubuao afima ko jipo fiai have clé pakle nouveau la de kada fa dushi de kada fa miama Yesu yo fu gbagba ala ba nyaba ye fofo pa tamododo ajivama agloba fofo swekao ala bana wo manyanu iwo molo wo gbogbo mama wo me langono novio e no novio pom la gbagbalara ma de kukurata enuanu mo
a yetie ene Jesus amanihu asemi yete wo nchiro konkron se ye ne ko bibia ye ba kokum no ene ye born asembiem bon ye fo mienu bi a ye ne ka ne ho baako wo ne nsanifa baako wo ne nsam benkum awo ayakayaka di a ne atete ene nya a omudi Yesu Kristo nyina mu no oka se eja fache omo ebi se omo nim de omo ye ebi se ono no konkron ahye ne ma ena onim de ekoso na we ochina bi hwe ohusu yie se obi a only for obi a onye boni ubeyin ama takwela nono wondo trozo zueto yi ntiko yenyama fofo suika na tsonya adashina fofo alaba amake tandro bono awu mawu mi ponu la gota goma kaka mawu fofo avia Kristo okona nwala amama ayata ofa fiato tope nyamba fofo suika na glo hama akobondo bota shina fofo ye nto wo gawo agbanuka opon miele kakakala mawu ko mo kama mieno hevajina mianyo ayenu yo kata mazaba Kristo tona wona no viano wo opon miele afike Kristo fa fiatonya fofo suika wala nye lofu mianyo nye gbanu mianyo obo nye claratu mianyo obo aye mianyo vyo pa toto jimo na Yesu Kristo do wena no ma amanani enoyo na dola oba no wena no ma amanani enoyo enuanuma a yedi abobo wo Yesu amanihu dai atambo papa nisa asam a Yesu ka wo asambien aho se o eja fache omo ebi se omu nim de omo ye no ene ne atambo papa a yesa menu wo nyina ye tu ya na mo wo ebiasi mu se ye nua bi ye boni bi a yakasa aseminsu nanzo dia ne ekoso wo ene ebiasi mu wo yan asum wo ya asore den mu ye de sikan atu ye nua no emene so ye bebia ye nua mo edibre ye tia so bibia ebe kwa ma ye nua no ya ji afa bibi biara ye be ye aye omo ayakayaka de a ebe di omo enya no enu aho na mo ne yetu na etisa wonya mesom wo he wo Kristo a wosi wudi lechi no e wo he fa na asama Kristo ka wo asambia no so wo wudi e wo he Yesale o dufa u Yesu anu e glonya vivo ora nu yonko mazo gaka ma vora nyama unchidoro nu makanu go ha agba kaka ma ngono la ka ha o butoni make gbana nu bala hey wakena pa make na nya mi la busy la mi o ma hia la ma ufia pa tutunchi enuanu a yedi abobo wo Yesu amanihu dai aya no kura pa se enne dai a Yesu so ye fra ye ho Kristo sumfo no ye libre ansam ye se ye bibie yaso ato ho se aha wa ne ka se wa ne ka me ho nsam ana se bibiara ye be ye se ye be bra ye nua ase no ehu mriketuo ena yedi ehu anamutuo ena yetu da se de be ya ye be brave me se fi se ene meni ohenpon fi se ene meni openyini fi se ene meni osofopon ene de ka hu nyina ni sema gapopo mo mlema maka ha agada kwalonlo pelu blani popofia leima adzodala amai wonu vo pa gbamo kaka katama gaka shinza zavane onyeba Kristo nya mauvi ama manje yato akpo gbamavo yo kanu ble asushia no maka yeti gaka ko ke la shi onanya agbe atsoe haro ye kaye
ashinu popo da shade la shiwo donkuji amaye nge shita zama na no shiwo ye dadanya gana yeti se wo Yesu Kristo wo mra ohun amane wo cross no so no so ahumobro ewonimu na onibone ye baako a okasa nanim etia nanim wo mra nipa pi ekasa nanim eka nsam a emfata nyina no ode sa ahumobro no so ayi obi ema onyasu ahimam na we dani nyina bien na ya odwen ho se o kristoni wo onamutuo nyinem utu anamo se den na wo beye ayi wunua afi bi mu boniye mu bi oha obi mu ana ene kristo asendua a ho a obo yi kire o me ne wo die efata se me ne wo beye agba la coronavirus fonu gbagblon la kika mo pata po mi kata mi babanoni mi asifiam dukoro mi asifiam mamaro mi asifiam gbogloba amayawo oponu madza alata no vinya take a minute butama wo ma wona na kadum pa Kristo ene wo yare a agi awasi afade nyina afa coronavirus yi hui yede yatene yensa kire yenuamu bi mse omo abrabo ena mutuo emfata enyi nyina asori tia Nyankopon minua gina ho na dwe ho hwe se na wo nya hwe wo biase mu a esori tia yeja wo soro ana wo banono anyo adze bozu mo haha na vogan oba mo zo se na kafa kukura na te wonga na dzo na madzo mara ha anya voya mo baba wabrabo wona mo tuo eye ade a efata wo Nyankopon enim a Nyankopon betimi ahweso ayi obi na dwe ho hwe ayata zuzo shifia no vinya Kristo to gana no kioma gana okogama labo tu na buo banchi na okokopopo na Yehowa le vosa gan fonkuro jisayaji bo tu boda da akamara ha o lavuruki enu ti minua wonsana a wo tene de kire wo nua dani da nyina no besra wara sana wonsana to fom na dwen wa wo ho na hwe wo na mutuo se na mo a wutuo no abrabo a wo bo no efata Kristo ana Kristo kwa vasamunu ndokutu gawia vatututua miesa bazado kalido chonyi bakataji vasala gapopo shekeli ainya gato ma uko motovoma no la gaino vasama pliji baya savo a head galashi a vosala hashidu a blood so bamagbaji allow wako vosin da nuvota magali alaba abu kokwe abu oshi abu yewo katata akori ayata agba na maro no gboglomba fa viento na ngada fi ha ma mi lave pakla nuvota ala pai ni kwa la wona fosa da nuvota adolinya da sedidi la koranuma nyomu fofu opa la huidonta ojibia na ozashiara afike fipodato nu voina no la eden boma ye fipodava ye hakula la pavuma adogore ayata bo nya da sedidi na oba azon la mauva do roa yo ozashidara manya nu von pofo no sana Yesu Kristo po bua akro nya pa nu vonra ma chame ojisa cover azo abloravi ma chame ojisa fipoda adora lanu
me chame ho Yesu Kristo ji sakofo obua akoloji ya bialinga ba alake zama ho Kristo me ho jisa ba wo ngbe yenya no bi bo kata Kristo yo fun plo gbogbogbogbo eya ta yo va gbogbogbogbo e mo ko ma fiafio ma hashio ma dalapa ma zuamo ma nafuo ma ha mama o ma ha shi toto na kave alaba Kristo to the shadow hana no gbana no ma fa mo wo no afa bla bo de kenya batututu ma wo popo la miando ma wo do da shi de ma fia do batutu nchi ayo o de shi shan da dinami banana ma mi ano la ba ha to yin Kristo afa aleke mi la gbe lu ka be ma ko lo wo fia mo ye lo ma la shia mi ko le mi ezura ye la fu mi anio aye mi anio pa to jimo ofo bubu amanovi asifia fia amanovi gba pa bubu a na ma pa mo wo va no atro bo ba re akpo nzazala mi ano do e o ofo gbogbo atoto ma ha tro ne o ko mi dara donu ado gba mi la ma gba ale mi elare na dola ya va akpo nzaza non vim curotizado lá no minha pato Yesu Cristo pa fome ba ni ko majiba na sola nya kata ma ko nyamba Yesu Cristo e va wo pantinya awunu ta do jinua ado ma ko lolo a anu fulfill akpora gbo ba ni ta o va wo forçado a de fo pla fipo dala no ba wo pla fofo do mana no nwie e gbadagba do mani ni na no shio la ma fi abuwa ma akpora gbo ba na blisa sie atuto kike ya mako jido yo machichi atuto mi yo kata chitrada apono no no wanchi e lo kata ma na sora fliaji ba do mani ma na su ba klosha patola pa manu baba na dina ya pa ple ogere le Kristo pa volo guata amen amen onu anu adofo a ye dia bobo wo nkai da wo Yesu Kristo adamutu a otu ye no me kama chirawo esi subo pintin a chirawo se Yesu Kristo a waye ma ne hurun kronkron no suma a ye suma no ane afode a ode no ho babo ye no wo wie me nyuma nyina de efata se o chira me ne wo nyina de esese me ne wo nyina ya twe ya ho fi hu no wa ye na djuma nyina waja echire ama me ne wo se ye behwa so ni etusa anamo se de nti a obae no emu adom beso me ne wo nyina ye ti se wo mra o wa sanua no so no ebo du mienu ekosu about do me ko si 3 o'clock no ewiase nyina sunkabi ebaaye non premiensa a eche de tumi na honden a wo eno no kira me no nyina se yewo obi a osombo a se ye twere no ye betwere ni sen ye betwere ni se akwan nyina a obeche o minu nyina no ye beso ni nyina mu moma yanka ye ho eyi kire asafo man nyina yesoso yenya akwanja ne adom akwa se odifuo agya echi de efata se o kire yen se nyamesumfo nyina wache ni nyina na Kristo ni moja a ahwiegu no wo hwiegu ho ayi boni nyina afinipa desani nyina eso bibi biara eni ho a ebetimi asadi ayi boni efi o dise sa ni moja yi emmepi no safuma bi dwen se woni aboa bi emoja egu forma na je se je obone da bi da ye Kristo ni moja konkron na odego ena agie nyina ebone na afori ebo no ewo aruro ebi a me de be mfato ma se oba a wa nyinsen a wa wuba ehu afori bo
afɔre no yɛ adansie die ɛnyɛ sɛ saa afɔrebɔ no na ɛyi saa ne ho fi efi ɛyɛ adansie die afɔrebɔ nti meka ma kyerɛ wo sɛ bipa bi wɔ hɔ a ɛsɛ woyɛ a ɛsɛ wodane w'ani hwɛ mmara ne nhyehyɛe no a yɛ ahyɛ ato hɔ ama no ne di so onua a yɛgya wɔ akyire ato yi se asafo yi mu momma yɛnyae yɛn nsa a yɛde kyerɛ yɛn nua no momma yɛnyae etimɔden momma yɛnyae bɔne a yɛmfa nkyɛ momma yɛnyae adwamanmmɔ deɛ ɛmfata ɛnso yɛgyina Nyankopɔn anim ɛka nyamesɛm si yɛyɛ amanneɛ no bibiara no ɛno no ɛyi yɛ da a Yesu bɛba no otirini obi a ɔyɛ deɛ ɛfata obi a ɔyɛ deɛ ehia obi a ɔyɛ deɛ Kristo kyerɛ no ɔno na benya daa nkwa mesrɛ sɛ Nyankopɔn a wadom me ne wo nyinaa ama nnɛ yɛtie no ni ɔbɛdom ama wɔnya ntease pa wɔ asɛm a wɔde abrɛ me ne wo nyinaa sɛ wobɛtu anampa sɛ daa bi no wobɛnya ɛsoro ahemma mu nkwa ɔnhyerɛ me ne wo nyinaa wɔ ne dɔba Yesu Kristo din mu amen. Amen. Akpala lolo so da ba popo da kapeko mia donku dola zazema mia glorila maupama Charles Obla ija echino yebesan akakofa na ya som na ya tumika woni ye papa nyina mu se debi no on yebenya mu enhira ene enkwa nyina Jipo paklangi na wala mi dububu na uga popo ya maro lono na mita awe la nya pa gorata la ya popo butu ya maha ashinu papa mi sumi ashinu pa mi ga dangla la wonya onti aye mi poshinu pa mi adonku o dola wo ba nu ha pa lu boji fofo akpa ko dam yela na mi donku dola ba voyage na oh Yehovah dana jipi apa do na nyo zotroa kanukate na dorora hikamado wawa akpom shanu pon wu afiza goma ayata mi de kuku ba aye dola ya pa zoto pa bla vovo de kelia a Christopher vulala pankaka ya jita fofo pohuaji amen pohuaji ala na lavuro pio na troshila magbanu amara kamate wona wo bao wo wontonya baola na dopio ayata donku ngbai na done bani o kata zozoga gakana va zola ya bawo gane ya blipo ha amen baba na noji agbagoro popo mahaji go kata mole Yesu Kristo pa vulo kwata amen amen no la imbanji shikala shumani la chipona shasinyano kana simya kwa vugata ukami shikala shumyama mitoni kana mashiu da nyantina na kuni kata mitu watashi na towe ne fiarpa nansa na mia kuyaira majiba afi mia kuyaira mia ji hamanye ji akwa pipi enalia molekala tila kogo mulu na ni ajiji black convo velia penelia molekala tila kogo mulu na wo nuna nye Be
Mina susuma kashi no Kristo Yesu. Hamala na no mio amiama. Amashia shi onyo ma upa no me o no ha. Mo binu hai. Ba yakla ma hu yo so. Ka bon adigbo lo dokwi. Ashimoto dola nyanya. Fana no ma no dokwi ji. Adzora mo fana no mama. Aye wo po nu na lenchi. Abobo dokwi rani. Aye wo doto ida sa kuma ida achito ganchi. Amanu vavama na yomi tan le Kristo pompoma. Amen. Amen. Kristo, ma. Tenye, ma foto ana audio na